দিল্লির ফলাফলের পর জোয়ার এসেছে দেশে। এবছর এসেছে বিহারে এনডিএ, 26-এর শুরুতে বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় আসছে, দাবি কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সতীশ চন্দ্র দুবের। लगातार चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, आप देखे हैं पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है। आप निश्चिंत रहिए, बिहार में भी एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी और 2026 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनेगी। ठीक इसी ढंग से पश्चिम बंगाल में भी सत्ता से तृणमूल कांग्रेस कोसों दूर रहेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। জগদ্দলের মেঘনা মোড়ে বিহার দিবস উপলক্ষে বিজেপির সভা শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছিলেন কয়লা বিভাগের কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী। চলতি বছর এসেছে বিহারে বিধানসভা নির্বাচন, 26-এর শুরুতে বাংলায় বিধানসভা ভোট। ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ ও আরেক বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বাতলে দিলেন স্ট্র্যাটেজি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে বোঝালেন আসলে কারা হতে পারে দুই রাজ্যে বিজেপির জেতার নির্বাচনী গেম চেঞ্জার। किस प्रखंड के किस गांव के कितने लोग बंगाल में रहते हैं उसका लिस्ट हम लोग को दीजिए, हम लोग उनसे मिलेंगे और उनके आपके चुनाव में भेजेंगे। उसी तरह आपको भी हम लोग बंग बीजेपी आपको भी वो लिस्ट दे और आप भी वहां से जिनका वोटर लिस्ट में यहाँ नाम है उनको यहाँ भेजें, जाके चुनाव के समय में हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम है। हमारे जो हिंदी भाषी लोग हैं, जैसे गर्मी में चुनाव होगा तो बुरा मत मानिएगा, ताड़ी पीने के लिए गांव चले जाते हैं। बुरा मत मानिएगा, ताड़ी पीने के लिए का बोली भैया बड़ा गर्मी बा तनी चल गनी हम ताड़ी पिए का बोल जा, उसके बाद आएंगे नहीं और सारा जीवन यही नौकरी करेंगे, कमाएंगे, खाएंगे, लेकिन चुनाव के समय चुनाव के महत्व को नहीं समझेंगे। অর্জুনের পরিকল্পনা পরিষ্কার, পরিযায়ী শ্রমিকরাই হলেন কারিগর। বাংলায় যেসব পরিযায়ী শ্রমিক বিহারে কাজ করেন, বাংলার নির্বাচনের সময় তাদেরকে বাংলায় পাঠানোর দায়িত্ব নিতে হবে বিহার বিজেপিকে, আর নিশ্চিত করতে হবে তারা যেন এ রাজ্যে এসে বিজেপিকেই ভোট দেন। একইভাবে বিহার নির্বাচনের আগে বাংলার চটকলে কর্মরত বিহারি পরিযায়ী শ্রমিকদের পাঠাতে হবে বিহারে এনডিএকে ভোট দিতে। এই পরিকল্পনা এখন থেকেই করা গেলে বিজেপি এ রাজ্যে কেন বিহারেও দখল করবে ক্ষমতা। অর্জুনের অভিযোগ, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসলে রাষ্ট্রবিরোধী এবং পরিবারবাদী। और एक राष्ट्र विरोधी, जो राष्ट्र विरोधी है वो चेहरा बदल बदल के आपके सामने आएगा। कहीं ममता बनर्जी आएगी, कहीं लालू प्रसाद आएगा, कहीं अखिलेश यादव आएगा, कहीं कोई आएगा, चेहरा उसका बदला हुआ है। वो नहीं बोलेगा कि हम राष्ट्र विरोधी हैं, बोलेगा कि हम राष्ट्रवादी हैं, लेकिन वो चली राष्ट्रवादी नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ अपना और अपने परिवार के सत्ता सुख को भोगने का काम करता है और सत्ता में बैठे रहने के लिए वो सब कुकर्म करने को तैयार है, जात पात नहीं। বাংলায় নির্বাচনের এখনো মাস 10 দেরি, তার আগেই ভোটার ম্যানেজমেন্টের কৌশল জানিয়ে দিলেন অর্জুন সিং। বস্তুত একা অর্জুন নয়, এর আগে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও অবাঙালি ও হিন্দু ভোটের দিকেই নজর বেশি করে দেওয়ার কথা বলেছেন বিজেপি কর্মীদের। এমনকি তিনি নিজেকে হিন্দুদের বিধায়ক বলেও উল্লেখ করেছিলেন। এবার ভোট ঘোষণার মাস 10 আগেই অর্জুনের মুখেও সেই অবাঙালি, পরিযায়ী এবং হিন্দু ভোটকে একজোট করার বার্তা। মাধ্যম ব্যুরো রিপোর্ট।